ikaw na mag-passport mo na. All clear, ma'am. Ako na. All clear. Yay! Tayo din. Plano na bumili. Wala. Yeah. Eh. Dito. Go straight that one, go on bus. You wait for them and say give it to outside. Yan. This morning you said we have some activities, like we see the President Palace. We see the city centers will be okay, but the President Palace, because since yesterday, the China President came to visit in our country, so some of the places in the city, so now they was blocked. We are not sure we can do it or not. Mix. Pag-iko'y bago dun rin. Ito kasi rin. Ayan, maganda pa rin. Wala tayo dito. Dito may, Sa gitna tayo. may long stick ko. Give me the. I take for one for my. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa Hanoi, nag-iikot-ikot tayo. Kakarating lang natin, day 1 natin dito. Kasama natin sila Sir Ed, sila Ninang Hope, the Mapanaw family, lahat sila. Okay. Go na. Medyo hindi sila careful, no? Magbibili sila. Hindi ko ma-convert. Alright guys, so nandito kami ngayon sa Hanoi. Nag-stroll around lang kami. Naghihintay kami ng 2 PM bago makapag-check-in din sa hotel na nabook namin. So, ayun, nagpapatay lang kami ng oras dito. Paikot-ikot kami ngayon dito sa city center ng Hanoi. Ayan. Ayan siya guys. The man, this is the thing, right? Before that, in Vietnam, more popular with the females. Yeah, with the females, and we have also the town in Asia. Also, especially in Vietnam, the town we go to feudal society.
The feudal society, the time the woman have no right. That's No why the right. time the woman have no right, and we make a statue of this. The statue we call the Quan Yin, with 1,000 arms, 1,000 eyes, especially when her year, many years. Ayan si Kuy, guys, yung tour guide namin. Understand all the mysteries of women and how the in time of travel. Antok na ako. And nowadays we become the most powerful Buddha in Vietnam. So any pagoda we have a Hindi pala siya. Ano, hindi mo mapansin. So yun nga guys, kakatapos lang namin mag-coffee and tuloy ang araw natin. Ikot muna ulit tayo dito sa Hanoi. So right now it's 11:30 AM. So 2 PM pa yung check-in natin. So nagpapatay pa rin kami ng oras kaya continuous ang ikot-ikot natin. Yeah guys, so nagkakatawaran na po sila ron. Ang negotiation skills ng ating Ate Jackie gumagana. em biết rồi, anh em mình nhưng mà bác cũng đã hỏi rồi. Bớt cả 120 rồi. Ba ông vừa gọi ra để mặc cả đi vào. Tawaran portion. Ano po yung mga pinagbibili nyo? Wala, bili-bili lang. Kaya gusto mo yan? Oh, madami-dami po yan ha. Guys, ayun yung binili niya, yung mga nasa plastic. So yun nga guys, tuloy-tuloy pa rin ang pag-explore natin dito sa city center ng Hanoi. Nandito tayo sa Hanoi, Vietnam. Ayan, so taga-Vietnam na ako, meron na akong Vietnam hat. Ito raw ang kulay ng Vietnam, sabi nung seller sa akin. Although hindi ko sigurado, pero sinunod ko lang siya. So ngayon, hinihintay natin sila Sir Ed at sila Jackie kasi namimili pa sila. So lunchtime na no guys no. So from here, dito sa lugar na to, sabi ni Kuy, yung ano natin, tour guide natin, 600 meters away na lang yung Champton Hotel. So sa Champton Hotel, doon tayo naka-check-in. So 2 PM pa yung check-in kasi, so magla-lunch muna kami. We need to bring our... Okay, room check. The big bed. Bathrobes. Coffee, tea, water. May working area pa. Ganda. TV, phone. Okay, pet, no? Ganda, no?
Meron?要不真的是吗？上。 Lapit pala nun. Ang ganda ng bubong. Ganda ng bubong. Lapit oh. So ayun nga guys, we're back dito sa aming hotel na pinag-i-stayan dito sa Hanoi, which is yung Champton Hotel. So yung Champton Hotel, dito lang siya matatagpuan sa city center ng Hanoi. First time din namin dito sa Vietnam, so wala kami masyadong ideas kung ano yung mga pwedeng gawin. So meron lang kaming itinerary na sinusunod, provided by AR, yung aming travel advisor, yung Trip Insider. So ito si Jackie. May mga pinamili siya. Nag-aayos na siya ng maleta. Kasi bukas, after breakfast, didiretso na kami sa... Saan nga ba tayo pupunta? Ano? Sa Sapa. Okay. So kung ano yung mga meron bukas, papakita rin namin sa inyo. Day 2 natin sa Hanoi, Vietnam. And 6:25 AM. Magbe-breakfast pa lang kami ngayon. So kakain muna tayo bago gumala. Saan tayo pupunta, Pet? Sa ano? Saan na yun? Kalimutan ko. Doon sa Sapa. Oo. So magba-bus ride kami. Ay, sorry. Magko-coaster pala kami on the way to Sapa. So nasa 5.5 hours to 6 hours daw ang travel time. So kakain muna kami bago umalis. Doon mapana.
So, good morning. Morning. So, hope you all of you sleep well. I heard about that. He said to me also a little bit noisy for the sleeping, but hopefully everything will be okay. Today, we're going up to the mountains. Exactly the distance. The distance takes around 350 kilometers. But because we know that we call the highway, but exactly it's not really a highway. Just only the road with no motorbikes. But normally that road is not really good because this one we built 100% new road to go to Sabah, but that one we start in 2014, but until now, because many road when we built is on the pass by the pedal rise. That's why, and so it's not so good. So for this bus or even for the car, in some places maximum is 80 km/h and a little bit probably sometimes. That's why we cannot go in fast. So in totally for the trip and include and the time when we stop for lunch, but we arrive in Sabah maybe with 6 or more than 6 hours. So normally we have a need for 5 hours for driving, like that. And on the way to Sabah, and we have some stop maybe just for the toilet and also for the toilets and maybe for coffee. But remember, the coffee is not really nice like in the city, because I know some of that place so but it's okay, but still okay with that one. And for any toilet this province we also we can say that share a border line with China, because in the totally we have 1,350 kilometers on the border line with China. Every week they have 2 trains. They can take the goods from Vietnam, export even to Europe. We go to China when we crossing the border, and then they change to the other train from China and go to Europe. And this is the Red River. The Red River, it takes maybe 3 kilometers far from here, from the border with China. So we can say the place. Tapos malamig, mag-hiking tayo, malamig. You know, in the Mandarin, for example, when we say ma, for example, if you have 5 actions, you put this one have different meaning. You know, you put this one in. We have no, we don't use this one. We don't use the F, we don't use the Z. But when you for like a F, you can put PH together. That's why some of this one different meaning, this one different meaning. Let's see. Yeah. Okay, enjoy. Parking na charge.
shopping, not fee. Also. Nào giờ đi qua khách sạn. Với tí nữa. Thì anh đang tính như thế anh tính nha. Để cho thuận tiện thì sẽ là có người cho khách xuống đấy luôn. 5-10 phút xong bắt đầu anh You see the church, the city on the left hand side. That is the city center. And here they have very good for massage, foot massage. Massage here. Yeah, dito pa tayo. Hết xe điện rồi bằng cái điểm lúc kinh khủng này như là giờ đây bình thường là mất rẽ đây rồi thì nhìn cái xe này có rẽ đâu. Biết rồi. 6 hours yun in total na nag-drive from Hanoi to here, Moana Sapa. So touchdown na kami dito. Dito tayo ngayon, tingnan yung view, ang ganda. Yeah. So yan. Sobrang sulit nung 6 hours na biyahe. Actually more than 6 hours. Gumulong ka na lang pababa. 1, 2, 3. Hindi ako pwede tuloy yun dyan. Oh my God, nakakamula. 1, oh my God. 2, 3. 1, 2, 3. Guys, so ito na nga, andito na nga kami sa Sapa, Moana. Ang ganda ng view dito, guys. Ayan. So yung view dito, maiko-compare mo siya sa Baguio somehow. Although yung ambience dito very French. So ayan, may mga gantong infrastructure. Ayan. So ito pa. Ikot-ikot lang tayo dito, guys. Okay, go. Go. Hold hands first. I think we need to hold hands first. See, he's shaking. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Make a heart. Kahit heart. Heart daw, ganito. 1, 2, Hindi niya kaya, hindi niya kaya. ganun lang. Sir, sayang naman ang gagawin. Ganun niya, ganun lang. Ganito. What fights? Ayun nga, ganun lang. Kahit isang kamay mo dito. Isang kamay mo lang. Hindi, huwag mo nang umalis. Hey, flicker. Thank you. You have to stand in the back. It's close to the Picture ako doon. Get ka? Oo. Stop mo. Cellphone. Si Dodong. Sino? Kamay kayo. Ay, Dong. Akit ka doon. Sabi, akit ka doon. Sa kabila ka doon naman. Dito ka dali. Dong, dali ako. Wala pa tayo.
Ano kasi nito? Oh my gosh, ang galing. Pabigat. Tingnan mo. Pabigat. hai lợi kia trăm rồi. Ba lợi. Teka. Paano yung mga formahan? Hindi, wala tayong ganun. Kaya ay natin ganun. Ano talaga to? Ano yung kanina? Ganyan. Teka rin. Okay, look there. Okay, let's go. Kobe, picture na. Okay guys, nandito tayo ngayon sa Sapa Moana. Medyo mataas nung kinalalagyan ko ngayon. Ayan. No, laglo. Okay. Oops. Was really nice. Really nice view. Ganda dito. Hey. Vamos. Okay. Lại. Rồi, okay. 1, 2, 3. Okay. Bây giờ One, two, three. Relax lang yung itsura. Ayan o. Ay, malangin po! Hindi, relax lang, relax. One, Shit. Ba't wala ang picture na nakasmile? Ayan. one, two, three. Yan. Okay. Okay. Pretty good. Okay. Sapa. Yeah. Okay, so after Sapa Moana, nandito na tayo sa Bamboo Sapa Hotel. So itong Bamboo Sapa Hotel, sobrang walking distance lang talaga from Sapa Moana. Lapit lang. And paglabas mo, madaming mga stalls and stores kung saan ka pwedeng bumili at kumain. So mamaya mag-iikot-ikot po tayo dito. Pakita ko sa inyo. Sa ano floor niya? 6. Saan ka doon? Sa 6. Pasok na. Hindi sa kalam. Naka-video yun. Triple sharing. Silang 3 beds. Room tour. May TV. May 3 beds. May 2 lampshades. Meron landline. And that's it. That's about it. Meron din silang... Okay. So may safe. May blower. Diba? Bathrobes. Chairs. Bukas na aircon. And syempre may aircon. Kaso hindi pala tayo overlooking. Dito lang tayo. Highway lang ang kita. Sa likod natin yung mountains. So ito yung room ni Miguel and ni PJ. Doon naman tayo sa room namin ni Jackie.
Room tour. Room check. So same side lang tayo nila ano eh. Oh, ang laki ng kama, pwede magpagulong-gulong. Okay. So halos same lang din. Ito single bed lang pero malapad. Then hindi rin overlooking. Nasa kabilang side yung overlooking. May ref, coffee, complimentary drinks. Saan mo na nga aircon? And yan. Check natin yung restroom. Okay, solid naman. Malinis. Nakahilamos lang ako toothbrush. Hindi nga ako nakahiga. Si Edna nakaganon. Pero dito nakaganon. Taas tayo. Stroll lang tayo dito sa May Sapa. Ikutin natin tong lugar ngayong gabi bago mag-dinner. Medyo uphill siya, no guys, no? Nakakapagod din. Lagi lang. Ay, ng 80. Why not? It's
Okay. Ito ang blanket ng dami. Vlogger na vlogger tayo. And this one also, for something that we make in spring roll. Eating is that one. This is the rice paper. This one, we eat for 2 minutes only. 2 minutes. This one, we usually eat the last. Don't put it in the first because it's very salty later. Di ba dito lang? Diyan. Sama mo ito yung bata. Than 100, 3,000 meters. But to go to the peaks, to go to the peaks, the one and they still have more than 600 steps. But the step is very high. One have a 600 step and up down. That one they call the summit. But maybe when you were doing, they also have a train. Like on the funicular, so you can train. So when the train, if you don't want to walk on the step, you can pay the ticket for the train. But the train for the both way they charge 270,000 dong per person for both way up and down. And after that one, when we stay there, we spend maybe 2 hours, 3 hours, it depends. So and then we're going down to set buffet lunch at the place when we started with the cable car. Mà không đỗ ở dưới kia thì đánh lên trên này dưới cái nào đỗ. Về lên anh gọi xuống từ đó. Anh chả để ý đâu. Bãi này nó bỏ lâu rồi. Ở dưới kìa. Tại sân chung của bản Mây. Nếu như đến phần 3, quý du khách muốn tìm hiểu được những nét văn hóa đó sẽ phải đi rất nhiều nơi, tốn rất nhiều thời gian và công sức. Thì chỉ cần đến với bản Mây, những mảnh ghép văn hóa đó sẽ được phù hợp và đón chào quý du khách bằng sự mến khách dưới một bản hương thơm mùi khói bếp, xung quanh những chân núi và suối phao. Okay, day 3 in Vietnam. Dito kami ngayon sa Fancy Pan Mountain and papasok na kami. I-explore natin to, guys. Samahan nyo kami. Let's go! Kailan kayo last nag-Baguio? Adja. Kailan kayo last nag-Baguio? January po. Ba't yung hindi ko alam?
On occasions of good news, the Zeit people often exchange simple yet meaningful gifts made from dyed red boiled eggs for verbal blessings. The round and full people of the egg represents fertility and growth, while the red color symbolizes love. Visiting the Zeit people in Bangladesh, the love travel will not only experience this unique community, but also enjoy the traditional hours conversing with Zeit and their được biết đến là một trong những chủ nhân đầu tiên của nước Việt và là dân tộc thiểu số có số lượng dân cư đông nhất tại Việt Nam. Đồng bào người Tây thuộc một trong những dân tộc cũng là dịp vui chơi các trò chơi dân gian truyền thống. Bên cạnh đó, nét văn hóa đặc trưng thường thấy của đồng bào dân tộc Tây cũng là lễ cúng then vừa nghiêm trang nhưng cũng rộn ràng với những điệu hát then cùng đàn tính và quả nhạc. Quý du khách khi đến du lịch Sapa, hãy đến Bản Mây và dừng chân tại ngôi nhà người Tây để thưởng thức và trải nghiệm những nét đẹp thơm tho của khu này. Dịch ra phía kia được cái cổng toa xỉ đá. Rồi. Đâu mà ở đâu đấy? Di ba lamig naman kasi dito? Saan na sila bigyan? May naman ito pa ba? Kasi mas marami na Chào mừng quý khách đến với khu du lịch Sun Road Fancy Legend. Để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên tại khu du lịch đảo vườn quốc gia Thảo Nguyên, quý khách vui lòng giữ gìn vệ sinh chung, không mang theo đồ ăn, đồ uống, vật nuôi, và các sản phẩm để tránh đổ vào cơ sở này. Quý khách vui lòng để lại tại xe hoặc cùng đồ lại ga Sapa. Xin cảm ơn quý khách, chúc quý khách một chuyến tham quan vui vẻ và thú vị. Welcome to Sunworld Baltimore Legend. Tự hào là nơi được thực hiện nghi lễ thượng cờ hàng ngày trên đỉnh nghiêng Fansipan của Mỹ. Khoảnh khắc xúc động khi lá cờ của Tổ quốc thân yêu được kéo lên cao cũng là lúc giai điệu của bài hát quốc gia vang vọng khắp chín tầng mây, làm cho người người dâng trào xúc cảm. The red and yellow flag proudly flies beneath the Buenos Aires sky. This flag represents the struggle and determination of the Vietnamese people. Okay guys, so we are here at Sunworld and pasakay po tayo ng cable car ngayon. Makikita mo dito, madami din mga Filipinos na kababayan natin nandito rin, namamasyal din. Medyo madaming tao guys.
Ito yung pila pasok ng cable car. Guys, malapit na kami pumasok ng cable car. After 48 years ng pila, makakapasok na may finally. Ang sabi ng tour guide namin na si Kuy, maganda raw pumwesto sa bandang harap nung cable car para makita mo yung pinaka best view papuntang Fancy Pan. Super lamig. Ang lamig. Hello. Chúng tôi sẽ thực hiện nghi lễ thượng cơ theo nghi thức cấp quốc gia. Hơi không thực hiện. Hey, carry on. Okay, quickly. Carry on. Uy, is it okay here? Nasa harap ka. Way up also one way and down. Not same cabin, any cabin can use it. Since we have a 35 cabin. The Art Rock, the Buddha statue, Songtang Temple, and King Song Bao at 3,100 meters above sea level. This is the largest pagoda in the northwest. We recently put together Close kayo. Ilan? 8 feet daw. 8 feet ba? Ulap na ba? Mahal pa tayo sa ulap. Hindi natin makasigaw. Are you okay? Okay. Yo dije que había venido a hacer. Yes, I'm okay, yeah. I'm okay too. Nothing. He's doing the right. Nothing happened. Nothing happened. It's so cold. Let's go. Baba na kayo, makasama tayo niyan. Oh shoot, malamig. So guys, ito nga yung chismis. Malamig nga dito sa Fancy Pan. And wala tayong jacket. Good luck sa akin. Ayun guys, so nandito tayo ngayon sa Fancy Pan. And kakarating lang natin dito sa may parang cafeteria nila.
Ito yung end nung cable car ride natin, no? So, galing tayong baba, 1,500 meters. And then, nandito na tayo ngayon sa Fancy Pan, which is 3,000 meters above sea level, if I'm not mistaken. So, kaya? Di naman ganun kalamig. Sakto lang. Mas labas lang. Lamig. May hangin pa. Chillax Gaming. Walang pulong ganito malamig, guys. Sana nagpalamig siya. Malamig na, mas mahangin pa. Oo, zero visibility. Ayun. Ang aming Fancy Pan experience. Medyo hindi kami swerte, guys, kasi yung buong Fancy Pan, hindi namin makita yung facade. Kasi sobrang cloudy ngayong araw na to. So, magro-roam around ka, makikita mo puro mga ulap. Tapos ang masama pa nito, guys, hindi talaga ako nakapunta. Ito yung tour guide namin na si Kuy. Sinabi niya naman na talaga malamig dito and windy. So, hindi ko in-expect na ganito pala kalamig sa hangin. Dapat talaga magdala ng jacket. Trong vua Phan Mây Đường Tiên chào quý khách. Hiện nay thời tiết tại khu vực đỉnh Phan Xipang có gió lớn. Hey, let's go. Giai đoạn đầu nghỉ thời tiết cùng chào Okay, so guys, ito na yung medyo chill place dito sa Fancy Pan. Medyo nag-struggle tayo paakyat kasi sobrang lamig ng hangin. Sobrang windy ngayong araw na to. And ayun, medyo nahirapan nga tayo.
Alright guys, so sobrang ganda and relaxing dito sa Fancy Pan. Although kami ng mga kasama ko, sila Jackie, si Ninang Hope, si Ninong Ed, hindi na kami umakyat pa dun sa tuktok. Hindi ko alam kung kita nyo dito pero tanaw din naman siya, yung pinakatuktok dito. Sobrang cloudy lang talaga ngayon. Hindi visible lahat ng views dito. Supposedly, dapat sasakay pa kami ng tren paakyat doon sa pinaka mountain top. Ayun yan. Ayun ayun yung pila ng train station. Aakyat pa dapat dyan. Kasi mga kasama ko ayun, medyo nilamig sila. Nilamig, hindi na kayang umakyat. Kaya nagstay na lang kami dito. Sobrang ganda dito guys. Overlooking, ang ganda ng landscape. Sige naman! Sir, live pa rin yan. Live on IG. IG naman. Later in live on TikTok. DJ, say hi. Thank you. Imagine mo sumagal ka pa na matindi. Có tháng không nhiều, cuối năm với đầu năm thì là nhiều. Còn những cái tháng hè này cái tháng hè này thì nó tour thì nó chỉ một tour thì Thành nó đi thì cái số lượng khách nó chỉ khoảng 2-30 khách. Đấy, như cái tháng lịch mà hôm tôi gửi cái lịch thì ví dụ như tháng 10, 9, 10, 11, 12. Oh yata eh. Number. Dito ba tayo kain? Oh, buffet. Buffet. Dito tayo, dito ang lunch. Buffet.
Baka dyan. Try ko. Hey guys! Good morning everyone! So it's our day 4 here sa Vietnam. And today we are going to Cat Cat Village. Para sa recap lang, no? So day 1 namin, nagpunta kami ng Hanoi. So nag-tour lang kami within the city. And day 2, nagpunta naman kami sa Sapa Moana. Nag-picture tayo doon, namasyal din ng onte. And day 3, yesterday yon, umakyat tayo ng Fancy Pan Mountain. And for our last day, i-explore naman natin ang Cat Cat Village. So tara, samahan nyo kami guys. Yung party yung wala. 30,000. Sinasot. Maglalakad ka sa buong Sapa na ganyan. Isang buong araw. Free time eh. Ano, medyo? Nakabag pa rin siya. Keep going. Okay. Slowly lang ha. Ra thằng kia xuống hỏi đảm bảo khóc to hơn nữa rồi mà xem. Cái ôm chầm đấy này. Hello, look shopping. Okay, diretso kayo mix. Init. Maaraw. 1, 2, 3, 4, 5. Picture mo dito. Sige. Buy something, madam. Free photo picture. Dati bili mo kambal ng ganyan. Oo nga. Kaya pakamahal eh. Jay, hindi mo si Amara at saka si Amario. Picture naman daw si PJ dun. Ayun o. Hiya ka po. Ayun, dun sa circle na lang. Mag-water tayo. Mm. Ayaw na ni Dad kasi madami, Madalas. walking din eh. Oo. Hello, buy something. Papa, me more sugar. Pwede sa silver? Yan ang kita. Cat bag. Cat bag. Or cat ganyan. Puro
doon. At dito yung CR. Yan o. Pag may nakita kayong WC sign dito sa Katkat Village, ibig daw sabihin yan restroom. Okay, so yun, nakapag-restroom si PJ. May men's restroom sa women's. Yeah. Okay. So yun guys, nagpahinga muna kami dito ngayon sa may isang parang cafe dito. Kailangan pag pupunta ka dito, kondisyon ka. Kasi medyo nakakapagod din. Steep yung stairs na dadaanan. So dapat hindi masyado madami yung dala mo. Kasi kung hindi, mabigat eh. Imagine 1,000 steps pababa tapos 1,000 steps pataas. So medyo challenging din talaga. So dito sa stretch na to, medyo nakakalito eh. Hindi mo alam kung kakanan ka or kakaliwa. So makikita mo yung sign. Always look for the sign, go to the waterfall. Di ba? Pwede mag-slide oh. Ha? Kita mo na? Eh, ganito po yung sitwasyon namin dito ngayon. Alam mo, nung sinabi ni Mr. Key, yung 1,000 steps, hindi siya nagsisinungaling. Literal na 1,000 steps talaga. Whew. Coke break. Ayun na siya guys. Malapit na tayo sa falls. Hindi ko alam kung kita dito sa camera pero tanaw na namin from here. Sobrang steep ng stairs. Literal na 1,000 steps. Kaya pa? Parang di na kaya, di ka sumagot ah. Hindi na. Sakit sa tuhod. Kakayanin, sir. Yes, sir. Mẹ rồi thôi chở con ra nhá. Dapat nag-costume ka rin eh, sabi sa'yo eh. Baby. Hirap na hirap na ako sa buhay. Sira pa ako pa ako. Ayun na yung falls. Wow. Wow. We actually made it. Hey. There you go. Puro kalokohan yan. Okay. So, nandito na tayo sa falls. Ganda guys. Okay rin. Sobrang fulfilling nung feeling kasi may kalayuan bago makarating dito sa falls. About 1,000 steps nga talaga literally.
Tama yung sabi ng tour guide namin, talagang nasa 1,000 steps bago ka makababa dito sa Cat Village. Ito na may falls. Teka lang, may magpipicture. Alis muna ako. Human drone. Ganda ng spot dito guys. Parang ang sarap pagtayo ng camping tent. Jay, pwede tayo maglagay ng camping tent dito. Ganito lang yung trip nila dito. What? Ganda ng picture mo ah. Masa na yun? Yo. Oo nga. Boot. Ganda ng bahay oh. Ganda ng bahay nila. Sa silang. Ay, okay. Uy, may ano, nasa hindi na kaya ni Dad. Hindi na kaya ni Dad. Tignan mo may ano. May itsura yung kahoy.
Bet, dito ka. Oh. Good. Khoảng 30 phút anh sẽ về thẳng. Hello, hello. This way can leave some of our bags and that side.
China. We can find years under the Chinese people. Vietnam, we also have problem with the no, Japanese. Sorry, Japanese. During the times, during the time 1940 until 1945, 5 years, we get more than 2 million people died of hunger because of the Japanese people.